kalabanci n'a minɛna ko dɔ la n'a jɔna la n'a y'a dɔn firifiri yɔrɔ t'a bolo a bɛ kuma munumunu ka taa yɔrɔ caman sinon Mali la minnu b'an ka affaire étrangère la an ka ministre Diop n'i ye Diop yɛrɛ ka parcours lajɛ i b'a ye a y'a ka baara bɛɛ kɛ ni organisation internationale ninnu de la sen bɛ ta ka don yen cogo min fiɲɛ bɛ tɛmɛ a yɔrɔw fɛ cogo min na même kalamani bɛ bila yɔrɔ min na a b'a bɛɛ ɲɛdɔn donc procédure ye mun ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a t'o ɲɛdɔn donc a ye an ka gafe bila ka taa cogo min na o cogo de ka ɲi a walawala sa maaw ka se k'a faamu parce que français ye nin min fɔ bisibasa donna maa caman hakili la c'est-à-dire que i y'a fɔ cogo min na o ni organisation dɔ ye a bulonba bɛ yen a bureau dɔ fana bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko conseil de sécurité i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don dugu 15 mais dugu 5 de bɛ yen olu de b'a kɔnɔ tuma bɛɛ kalafili kɛra cogo cogo a kɔnɔna la ne o dugu 5 mɔgɔw n'olu ko k'u t'a la o ko tɛ kɛ i y'a faamu donc barika b'o dugu 5 de la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ni sariya la ne texte bɛ don comme o kɔnɔ mɔgɔ 15 de bɛ mɔgɔ dɔ de kan ka sɔrɔ u la tuma bɛɛ mun bɛ texte présenté généralement on b'a fɔ ma ko pen holder pen holder ye mun ye mun bɛ a texte fɔlɔ ninnu préparer ka présenter donc voilà donc dugu i b'a kɛ fɔlɔ faransi bien colonie kɔrɔ ninnu faransi Angleterre ni fɛn olu de tun y'an ka pen holder ye olu de bɛ taa kuma an tɔgɔ la olu de tun b'an ka Amérique ani Chine ani Russie la olu 5 de b'a n'i bɛ fɛ i ka ko a ka suivi ni fɛn ninnu généralement i bɛ tɛmɛ n'a o dɔ de fɛ mais o kɔrɔ tɛ ni e bɛ ONU kɔnɔ ka ban ni ko bɛ yen assemblée générale fana bɛ yen n'i ka papier ladon i b'a ci a ɲɛmɔgɔ de ma assemblée générale ONU yɛrɛ mɔgɔ min bɛ secrétaire général mun b'a ko kunna a cira o de ma u y'a ci o de ma a cira o de ma donc n'a cir'o ma ka ban o kɔrɔ a donna ONU kɔnɔ mais conseil de sécurité b'a lajɛ cogo min na dɔ de bɛ sɔrɔ mun bɛ a présenter o kuma de bɛ sen na donc komi faransi bolo n'ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ mun bɛ se k'an ka ko présenter o de la a bɛ sigi pasaga la hakili la mɔgɔw bɛna dɔn n'an dɔ bɛnna la mun b'a présenter o bɛɛ bɛna ɲɛfɔ mais e yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ jɔn ye parce que barisa an y'a mɛn ko président tournante de don o ye président mun n'a ye waati kɛ o bɛ bɔ yen bɛlɛnin tour de don ko sisan nɔ Chine de bɛ o kuru in kunna n'o ye conseil de sécurité fɛn o fɛn bɛ kɛ ale de bɛ conseil de sécurité présidentielle voilà tournante kamo de ma voilà donc conseil de sécurité ko Chine de bɛ yen kalo 6 bien joli hakili t'a la bɛɛ b'o de kɛ quoi ko Chine de bɛ yen wa Chine de bɛ yen sisan ne y'a kalifa Chine na Chine b'a a don fɛn na problème foyi t'a la ani Russie la olu bɛ se ka kɛ ok même n'an ni américains bɛnna kan américains b'a kɛ américains n'a ka di o bɛ se ka kɛ o problème foyi t'a la mais est-ce que France ni Amérique ni Angleterre parce que olu ye alliés traditionnels ye n'a bɛ fɔ olu bɛ jɛ kuma bɛɛ ka hakilinaw ta ɲɔgɔn fɛ ni jalaki mun bɛ Faransi fanfɛla la est-ce que Amérique hali n'a ɲɛsin o ma olu na se k'a ladon e yɛrɛ bɛ Amérique dɔn ni Amérique intérêt bɛ yɔrɔ min na teri t'a la o tuma a tɛ mɔgɔ ɲininka o i y'a faamu ni Amérique mago bɛ Faransi la de a b'a fɛ n'a mago tɛ Faransi la a ka sira t'a la a b'a kɛ voilà Faransi de tɛ se ka fɛn kɛ ni Amérique tɛ ni Amérique ko k'a tɛ kɛ o tɛ se o donc u fanga tɛ kelen ye n y'a faamuya mais an ye donw mɛn n t'a dɔn fo kibaruya de don fo ŋɔnɔnɔkan siraw de don n kɔni y'a mɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ ko Faransi bɛ k'i dɔn Algérie la ka Mali deli walasa a bɛ se ka plainte a ka damakasi sɛmɛ sama cogo min na ko parce que Mali b'a fɛ k'ale de bon o information ɲɛnama tɛ n bolo mais n b'a dɔn kɔni u bɛ ka n'i y'a ye nin wagati in na u bɛ ka Algérie magɛn kun caman b'a la an ka problème dɔrɔn tɛ o gaz ko problème fana b'u da la comme u ka gazi fanba yɛrɛ bɛ bɔ Algérie de fɛ ka taa mais an ka ko fana b'a la parce que n'olu bɔra an y'u gɛn n'u bɔra ka ban Sahel yɔrɔ min bɛ Mali bɛ yɔrɔ min fɛ donc u bɛ fɛ k'u ka ko dɔw tɛmɛ Algérie fɛ o b'a la mais comme u b'a dɔn Mali ni Algérie an mago bɛ ɲɔgɔn na n'u bɛ fɛ k'u ka maloya dogo u bɛ tɛmɛ Algérie fana fɛ o fana ka essayer ka
parce que mɔgɔ minnu don a tɛna jɔ u la u tɛna ko cɛnijɛ la même n'an taara prévu minnu b'an bolo fɛn t'a la tɔgɔ sɔsɔli t'a la foyi t'a la an y'a fɔ u ye mun kɛ u y'a kɛ de i m'a ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don u ka pankuru kɛnɛ a yera tuma min na a heure bɛɛ fɔlen don fɛn est ce que y'a ye u delila ka bɔ k'a fɔ ko o pankuru nin o kun tɛ yen yɔrɔ la ou bien fɛ o t'o fɔ la o t'o fɔ mais u bɛ k'a fɔ ko Mali tɛ ka waliɲumandɔn kɛ k'olu ka maaw sara yen ko bon maintenant bi de Mali bɛ ka olu kɛ ten ka waleɲuman kɛ u ka maaw ka waleɲumandɔn kɛ jɔn ye olu ye kɛ u ka nkalon kan u bɛ k'o kumaw de fɔ ne tɛ Faransi waleɲumandɔn bi n t'a waleɲumandɔn sini parce que u ma fɛn kɛ yan fɛn min bɛ se k'an bila k'a fɔ ko n bɛ o waleɲumandɔn n'i taara gɔngɔn ni fiɲɛ wuli yɔrɔ de la k'a se ma k'an ka bugu kun ta ka taa après i nana k'i ye n dɛmɛ ko n k'i waleɲumandɔn n b'o kɛ mun na n'i y'a dabɔ a kama de fɛn fɛn kɛra Mali la u y'a bɛɛ dabɔ a kama de u ka den minnu n'u b'a fɔ k'u sara an m'u faga u yɛrɛ de y'u faga parce que mɔgɔ min y'u denw faga olu de ye maramafɛn di olu ma o tigiw ka mugu ci u denw na donc an b'o waleɲumandɔn la mais an y'a mɛn k'a fɔ tisigi kɛlɛ senfɛ ko tubabusiw yera a ŋununukanw bɛ ka fɔ comme an b'a dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔna na i bɛ baara kɛ branche mun na ka kɛ o ye lakanako ta fanfɛla kosɛbɛ ani ka jamana kisi ni juguw binna kan yala o kow bɛ cogo di parce que a kumaw cayalen don yala tubabusiw tiɲɛ yɛrɛ la dɔw ko 30 ni kɔ o bɛ ka fɔ a kow la tiɲɛ yɛrɛ la a kow bɛ cogo di jamana kɔnɔdenw mɔgɔw bɛ kunnafoni tɛ se ka foyi fiyewu la k'a fɔ ko n bannen don o tɛ an ni lakana ministère ninnu cɛ k'a fɔ k'u b'o rapport sugu caman o tɛ peut-être kɔfɛ an b'o lajɛ falenka don la parce que o fana ye ko dɔ ye o man kan voilà parce que aw fana kan ka fɔ bi o rapport sugu tɛ yen en tout cas n'a kɔni bɛ yen ne en tant que ɲɛmɔgɔ danga ne ma deli k'a ye a kuma ma deli k'a fɔ n tɛ se k'a fɔ foyi fo kan. Ok, o faamuyana an y'a mɛn fana k'a fɔ ko OTAN n'o o branche armée o sinsinnen don américains fɛ i n'a fɔ deuxième guerre mondiale banna cogo min na n tɛna i kalan foyi la mais hakili jigin ka fisa kow la walasa maa minnu bɛ k'an filɛ k'an lamɛn u ka se ka faamuyali kɛ diɲɛ kɛlɛ filanan ban ye o bannen kɔfɛ l'américains ye sebaa sɔrɔ irisiw fana bɛɛ n'i ka hakilinata donc pacte de Varsovie o ye irisiw ta ye o ye a branche armée ni fɛn ninnu ye ayiwa ninnu ta ye OTAN ye ko an y'a mɛn k'a fɔ ko l'américains b'a fɛ ka na ko CEDEAO mɔgɔw bɛ na OTAN ka na n'o ye CEDEAO jamana na ko Afrique centrale mɔgɔw ka tɔn mun bɛ yen SADC k'olu banna yala i tulo donna a kibaruya la. bon mɔgɔw bɛ a kuma caman fɔ i b'a caman mɛn mais k'a fɔ ko a daliluya bɛ ou bien fɛn o tɛ mɔgɔw ka kumaw de don. mais ŋununukanw dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye kɔfɛ. américains ka Africom bɛ yen u y'o dilan pour que n'u bɛ u ka armée u b'u ka intervention kɛ ka na Afrique sigilen don Stuttgart Allemagne o baselen bɛ yen nin kalo yɛrɛ tile 6 le 6 août u ye ɲɛmɔgɔ kura yɛrɛ k'a la o ye farafin ye bon pour la première fois yɛrɛ farafin ka o farafin sugu a kɛra nin siɲɛ filanan de ye général don général 4 étoiles don u ye fɛn général lieutenant don a tɔgɔ ye ko Langlais voilà u y'ale de nommé sisan ale de bɛna Africom commander mais a baselen bɛ fɛn kan a tɔgɔ ye di Allemagne mais a bɛ an ka farafinna dɔɔnin dɔɔnin parce que u ye a tɔgɔ ye di u tun ye mouvement dɔ kɛ u tun ye dugu caman wele ka entraînement kɛ exercice kɛ bon ani Maroc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ n'a ni Maroc bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ o kɔrɔ ye a bɛ Mali fana dɔn i y'a faamu o tun ye Salo bien Salo Nasiri Africom Lion u tun y'o exercice kɛ dugu caman dugu mun participera la a bɛ taa c'est pas a bɛ sɔn ka taa dugu 10 ɲɔgɔn na il y avait bon Golomasiri tabaga min participera la a ka ca ni 7,000 à peu près 7,000 donc mɔgɔ min don a b'a dɔn o fana ye n'i y'a farafin de don o de la n ko u ka fɛn ka histoire yɛrɛ la u ka farafin nommé nin poste
n'i y'a siɲɛ filanan de ka nin gradiba di farafin ma parce que a bɛ marine de la donc siɲɛ filanan ni farafin ka nin jalaba sɔrɔ marine na ka nin place ba sɔrɔ bon n'i ye u ye farafin n'américain ye farafin nommé an ka yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ a bɛ ne lasiran parce que an ɲɛ bɛ yakili bɛ Barack Obama la Barack Obama nalen bɛɛ content na mais Barack Obama jugara farafin wala tile la farafina ye gɛlɛya mun sɔrɔ diɲɛ latigɛ donc o de la a bɛ mɔgɔ siran sinon ni fɛn bɛ kuma la CEDEAO ni fɛn ninnu c'est vrai ko pour bɛ se ka don o tan na cogo ayi CEDEAO tɛ se ka don o tan na o bɛ se ka a tɔgɔ di accord ni fɛnw de kɛ parce que autant donni ka gɛlɛn voilà a condition ka gɛlɛn bon parce que traité de l'Atlantique Nord n'a bɔra fɛn la fɛnw de b'a la tubabu dugu ninnu de b'a la n bɛ tali kɛ lakana ko bunna k'u kan u ka o lajɛlen bɛna kuncɛ waati min na k'u y'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ k'olu jɛ baaraɲɔgɔn n'o ye Mali ye n'o y'a sama ka bɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ cɛncɛnfanga jamanaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko G5 Sahel donc ko a Mali k'a la a ka segin ka na waasa halisa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka voilà kɛlɛ kɛ ka cɛncɛnfanga jamanaw la lakana cogo min na yala i fana ye o kuma ninnu mɛn wa? N y'a kuma mɛn u y'a fɔ effectivement Niger ni Burkina mais olu ma ko kelen faamu Mali bɔra la kun min na olu tɛ k'o kun de jateminɛ n'i y'o kun jateminɛ don min na n'i y'o kun faamu don min na an bɛ se ka sigi ka kuma k'o kan Mali bɔra la fɔlɔ ko G5 Sahel a t'a yɛrɛ bolo a bɛ Faransi de bolo donc n'olu ma se k'u yɛrɛ firifiri ka bɔ Faransi bolo an n'olu bɛ kuma jumɛn fɔ tugun donc u ka taa miiri o kan fɔlɔ quoi. Ok donc e yɛrɛ bolo mun de bɛ mun na u nimisara nin ko in na waati min na Asimi y'a yira k'a fɔ ko bon tɛna président ya sera u ma ka lettre ci u ma fo ka se nin waati ma u m'a jaabi ka danganiya ale ma donc a bɔlen kɔfɛ u bɛ tila tuguni ka nin fɔ mun na est ce que Faransi de bɛ parce que dɔw y'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ ka olu nɛgɛ halisa donc ni Mali donna u b'u profiter o fɛ halisa ka Mali k'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ n'u panna u b'a fɔ bɔ maintenant ko bɛnkan de bɛ an ni G5 an donna G5 Sahel o sababu de la a bɛ ka kɛ kosɛbɛ i y'a faamu cogo min o don parce que ni an sɔnna tugun comme Faransi fana bɛ G5 Sahel la même n'a tɛ fɔ a membre don mais a ɲɛmɔgɔya dɔ b'ale bolo parce que financement ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ ale de fɛ i yɛrɛ b'a dɔn waribɔ bɛ mɔgɔ min bolo o de ye kotigi ye donc n'a kɛra ten Faransi bɛ se ka profiter ka opération ninnu planifier u yɛrɛ b'a fɔ bon G5 Sahel tɔw yɛrɛ y'a demander u ka couverture aérienne kɛ parce que an ko k'u ka pankuru tɛ pan an ka dugu kunna donc u bɛ se k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔ u nana ninnu de delili kɛ demande kɛ u nana olu dɛmɛ ou bien fɛn ninnu ka essayer ka na opération kɛ an ka territoire kan mais o de la an ko k'an ta la je crois que Burkina ani Niger u ɲɛmɔgɔ ni président fila ninnu u ma ko faamu halisa k'a fɔ tant que olu bɛ jɔnya sen de kan an n'u tɛ se ka ko kɛ. Ok a faamuyana Sadio Kamara ka Irisi t'a la ko Irisi ye wele bila teriw ma a jɛɲɔgɔnw ka san minnu bɛ ka baara kɛ i bɛ se da don a la u ka lajɛrɛ in bolola jumɛn de kɛ puis mun de bɛ na kɛ don nataw la i bɛ se ka mun fɔ bakuruba la. Irisiw ka nin conférence nin tun t'a san fɔlɔ ye a bɛ komi est ce que nin t'a san seginna de ye tuma bɛɛ u bɛ nin organiser a kun ye jumɛn ye u bɛ kuma diɲɛ taabolo de kan lakanako kan voilà diɲɛ bɛ cogo jumɛn na lakanako hukumu kan u bɛ kuma o kan bon n'a taara fana mɔgɔw bɛ falen kɛ ka dɔnniya ni fɛn ninnu ani u b'u ka fɛnw fana yira maramafɛn kura minnu bɛ yen donc fɛn fɛn lakanako ye a b'o de kan donc a dayɛlɛlen don bɛɛ ye k'a fɔ k'u teriw dɔrɔn o tɛ Irisi a dayɛlɛ bɛɛ ye mais ni mun yɛrɛ dɔn Irisi teri i taara o don ni min yɛrɛ dɔn mais Mali ta in sen bonya min dara Mali kan a bonya ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Ah bon u ye bonya sugu jumɛn de da? U ye bonya ba de da Mali kan. O bonya jumɛn? D'habitude an ka ministre tun bɛ taa ka na Irisiw ka journaliste yɛrɛ tun t'a dɔn ko maliyɛn tun bɛ yen. Mais sisan n'i y'a ye ni maliyɛn ministre taara dɔrɔn journaliste bɛ boli Sadio Kamara yɛrɛ interview baw di a ye kow ɲɛfɔ donc o kɔrɔ de ye u bɛ ka Mali lajɛ u bɛ Mali place dɔn mais u bɛ Mali place dɔn. Diɲɛ bunakun ka sisan. Diɲɛ faamu. Mali an bɛ jɔyɔrɔ min na farafinna kɔnɔ yan lakanako la a ko ka gɛlɛn
k'a gɛlɛn kojugu mais mɔgɔw t'a faamu n y'a f'i ye sisan ko américains y'u ka fɛn mun dilan n'u bɛ se ka intervention kɛ farafinna Africom n ka baselen bɛ Stuttgart Allemagne de mais est ce que i b'a dɔn u bɛ fɛ k'a base yɔrɔ min na yɔrɔ jumɛn depuis san caman k'a jateminɛ u bɛ fɛ k'a base Mali de la Mali kɔrɔ fa in na voilà spécialité dɔw ko spécialité yɔrɔ même ne Français fana bɛnnen to kan kosɛbɛ donc olu fana u bɛ se ka kocogo fɛn kɛ pour que Mali kana tila olu la Mali ka sɔn olu k'u ka fɛn base o de fana bɛ diya u ye mais mun na u bɛ ka Mali choisi ɲɛfɔli kɛ o la ne k'o de f'i ye Mali jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ lakanako kalama u b'a dɔn ko Mali jɔyɔrɔ c'est stratégique est-ce que k'i to yen yɔrɔ la ka force Méditerranée bɛ kɛrɛfɛ Europe bɛ kɛrɛfɛ farafinna bɛ duguma donc Mali ka position géographiquement a ka ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ diɲɛ sigicogo la a ka ɲi voilà a ka ɲi kojugu ayiwa o faamuyana an y'a mɛn k'a fɔ ko l'américain ko farafinna jamanaw minnu ni Russie bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka sariya jɔnjɔn de ta maa o maa ni Russie bɛna baara kɛ k'u bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka olu kan ka to u ka wasabulon na yala i y'a kuma mɛn u ka wasabulon na a tɛmɛna c'est vrai mais u ka président m'a implémenté a ma signé président fɛ comme Amérique do u ka wasaden dɔw bɛ se ka fɛn olu de ye nin kɛ tan wasabulon dɔw de wasadenw de taara n'a ye wa bon yen fana wasadenw de bɛ fɛnw ladon bɛ parti dɔ la voilà a y'a ladon ten ko parce que fɛn mun kɛra tuma min na assemblée la o ni assemblée la Ukraine kɛlɛ in na ko farafinna dugu caman ma sɔn ka Russiw condamné k'a fɔ ko Russiw jo t'a la a ma sɔn k'o fɔ a ma sɔn ka voter dɔw ma sɔn ka voter wa dɔw fana ko ko Russiw k'u tɛ voter Russiw contre la donc o de guwan'u la o dɔ digir'u la voilà parce que olu bɛ ni u yɛrɛ ka kuma lamɛn olu bolo olu de b'an balo comme u bɛ an nɛgɛn tuma bɛɛ ko olu de bɛ dɛmɛ don a ma ni wari u bɛ nin dɛmɛ don a ma ni wari u bɛ nin dɛmɛ don a ma ka kuma caman na m'a fɔ mɔgɔ min bɛ da dɛmɛ la i b'a k'i yɛrɛ la de parce que dɛmɛ fulama tɛ même nin dɔ b'a jira ko dɛmɛ in ko fu kun tɛ parce que i m'a kun ye donc n'olu ko an ka tɛmɛ sira min fɛ an k'an ka tɛmɛ o fɛ o tuma na yɛrɛma hɔrɔnya kuma tɛ fɔ donc ka tugu u nɔfɛ i n'a fɔ saga voilà olu bolo parce que u bɛ wari dɔ d'a ma donc n'olu ko mun o de don n'olu ko k'u teri ye mun ye an fana teri kan ka k'u ye hali n'a man d'an ye o de la ka nin question poser Nelson Mandela ko ala ka hinɛ la u ka congressman dɔ a y'a f'u ye parce que olu y'a jalaki ko a teri ye Che Guevara fɛn ne ko Che Guevara Fidel Castro ye k'a teri ye voilà Cubain ka président k'a teri ye Libyen ka président n'o ye Muammar Kadhafi ye ani mɔgɔ damadɔ minnu commando de ye ko parce que olu tɛ démocrate Nelson Mandela ye mun f'i ye a ko mɔgɔ caman ka fili ye mun ye n'o ye Sud-Afrique président kɔrɔ ye Sud-Afrique président kɔrɔ ko mɔgɔ caman ka fili ye mun ye ko parce que u b'o miiri k'olu jugu kan ka kɛ an jugu ye jagoya la ko dun ye filiba de ye u b'a bila o kunkolo la n'o jugu min b'olu la o de kan ka kan o ye filiba de ye ko parce que k'olu to gɛlɛya la mɔgɔ min y'u dɛmɛ kosɛbɛ o kɛra Kadhafi ye mɔgɔ min y'u dɛmɛ kosɛbɛ o kɛra Kiba ye olu kun mago bɛ dɛmɛ na tuma min na mɔgɔ minnu nana k'u tɛgɛ d'u ma o kɛra nin dugu ninnu ko donc munna bi in na parce que américain n'olu man di olu kan ka fɔ ko u bɛ juguya ta ka se o dugu ninnu ko donc k'o ye filiba de ye donc o de la américain comme u yɛrɛ bolo olu de ta ye diɲɛ n'a bɔra ala la olu de bɛna donc n'olu ko mun bɛɛ kan k'o kɛ voilà donc nin loi nin kɔni ne hakili la les pays fɛn dugu minnu bɛ Afrique centrale la olu y'a fɔ déjà ko olu tɛ nin na k'u ta u yɛrɛ y'a kɔnɔ voilà k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mais an ka maaw an ka o de la n'i y'a ye korema an bɛ a fɔ tuma bɛɛ n'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ nin dɔrɔn de don parce que CEDEAO tɛ farafin ta ye déjà a tɛ yen anw kama voilà jamana kuntigi minnu bɛ yen olu ye CEDEAO ta k'a di Faransi président de ma Faransi président de b'u seko kɛ an fɛ yan CEDEAO hukumu kɔnɔ donc an kan ka bɔ CEDEAO in kɔnɔ n'an b'an ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka dafa o de la an b'a fɔ tuma bɛɛ an ka bɔ CEDEAO in kɔnɔ
Ok, o famena amina ta sisano min bunaku ka o be tali kɛ Ivoirien ka sɔrɔsiw minnu nana anw fɛ ni an gouvernement malien ko mercenaires don n'o ye joué kalo tile 10 Siliba dugusajɛ fɔlɔ u nana k'u ma na sara kɔnɔ wa ni maramafɛn minnu nana maramafɛn de guerre de don quoi u nana hukumu kɔnɔ u bɛ min yira u tun b'a fɛ ka jamana déstabiliser nka depuis o waati ni sisan cɛ samasamaniw bɛ sigafow bɛ ka kɛ mais ɲɛma sɔrɔ a kow la halisa hali n'a sɔrɔ kiiri tigilamaw y'u bila ayiwa kaso la fɔlɔ yanni kiiri ka kɛ an bɛ min na maliyɛn minnu bɛ Abidjan Côte d'Ivoire jamana la u y'a yira k'a fɔ k'olu jatigɛlen don donc o n'a bɛ kuma maliyɛnw tɔgɔ la yen donc olu farala ɲɔgɔn kan ani Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔ kuntigiw ka na walasa k'u bɛ se ka kuma an ka faamaw fɛ cogo min na walasa u bɛ se ka bila cogo min na yala korema parce que an b'a kalama k'a fɔ ko société civile delila ka na embargo bɛ yen waati min na ka an n'u kumana e bɛ nin bɛ se ka nin bila minɛn jumɛn kan parce que e ko kɛlɛ a bɛ jamanaw de ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka mun fɔ parce que a sen fɛ aw y'o laseli kɛ. Ne bɛ mun f'i ye nin ko la dɔrɔn mɔgɔ de bɛ ka nin ko sama ka se yɔrɔ de la a ma kan ka se yɔrɔ min. O ye jɔn ye. minnu bɛ k'u da don a la k'a fɔ k'u bɛ fɛn kɛ intervention kɛ ou bien minnu fana b'u sigi bɔlɔlɔ kan ka kumaw fɔ ka juguya ou bien minnu fana bɛ bagabagali la ko maliyɛn ka ca Côte d'Ivoire a bɛ tan olu de bɛ ka ko la juguya sinon ko a ma se nin bɛɛ la o. E yɛrɛ bolo a kan ka kɛ cogo di. depuis ko nin daminɛna ne karisa kun bɔra k'a fɔ ale filila de a ka golomasiri tabagaw nana yan cogoya min na tiɲɛ don a man kan mais fili de kɛra ou bien chargement ye fili kɛra la a bɛ yafa an ka nin ko to tan Musa ko kun tɛ ban. an ka maaw y'o de ɲini a fɛ dɛ. ayi n ko depuis a don fɔlɔ la a ko kun tɛ ban n'a kun y'a fɔ tan hakili la Mali tɛ jamana ye k'a fɔ ko mɔgɔ faamuyalenw tɛ yan ou bien ko kana gɛlɛya ban voilà an bɛ sigiɲɔgɔnya dɔn an bɛ sigiɲɔgɔnya gasi dɔn n'a kun dan'o ma san b'a sɔrɔ a ko banna a kuma banna mais ale m'o fɔ o n ko siɲɛ fɔlɔ la u ko ayi olu t'a kalama filanan na u ko u b'a kalama u ko ko ONU hukumu kɔnɔ MINUSMA hukumu kɔnɔ k'u bɛ ka na ale de après o bɔra tugun k'a fɔ ko bon n'an b'an ka mɔgɔw bila an bɛ nin kangari da ye yanni yan tuma n'an m'u bila mun bɛ bɔ a la a bɛ n'a ye o tuma na a bilaliko tun b'u kɔnɔ yɔrɔ a bilaliko tun t'u kɔnɔ i b'a sɔrɔ karisa o don a tun ma ji dɔ k'a yɛrɛ ka ɲamaku ji la komi a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ cogo min n'a tun ye ji k'a ka ɲamaku ji la a tun tɛ nin bɛɛ fɔ i b'a sɔrɔ u ye fɛn wɛrɛ de tun d'a ma mun tɛ ɲamaku ji ye donc n'o olu bɔra o bɛɛ kalama sisan Mali ye jamana ye ninnu mɔgɔ 49 ye n b'a f'i ye u kunna jara parce que Mali don ala kana kɛ ni maliyɛnw de kun don Côte d'Ivoire sisan kun t'u sɔrɔ balo la an b'u dɔn parce que dugu fila filɛ nin ye tan Côte d'Ivoire ani Sénégal k'u ka dugukolo kan ni maliyɛnw ko dɔ kɛ dɔrɔn k'u bɛɛ bɛ bɔ de k'a fɔ k'u bɛ taa maliyɛnw faga an y'o caman ye o yɛrɛ hakili b'a la fɛn na a tɔgɔ ye de Sénégal a ma mɛn salo ou bien salo la c'est an ka mobilitigi dɔ chauffeur dɔ k'a dɔ faga n k'u taara bi maliyɛn duw kan minnu mɛnnen don Thiès a bɛ san caman bɔ u kun sigilen bɛ u ma taa bin b'u kan olu kɔni ma ka foyi to ko nin Côte d'Ivoire fana bɛ ten ni ko kɛra dɔrɔn k'u b'a essayer de ka taa ko jula ou bien k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ minnu bɛ u wolola u mɔkɛ wolola fɛn donc n'a kun fɔra ko an ka golomasiri tabagaw de kun taara ko dɔ kɛ tan i b'a dɔn a su kun tɛ compter ka ban an y'a mɛn k'a fɔ société civile minnu bɛ ka wuli k'an ka artistes ka concerts ba ma ko maaw de b'u kɔfɛ walasa ka ko in saboter halisa ko an y'o fana mɛn n bɛ k'o de f'i ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kun kan ka wuli ka ko kɛ o kun kan ka kɛ maliyɛnw de parce que an y'u bolo de minɛ an y'u bolo minɛ jufa kɔnɔ de donc olu de ko dɔ kan na sinon an ma fɛn k'olu la olu ka mɔgɔ minnu nana k'an ka sariya sɔsɔ n'an ye olu minɛ hakili la olu de kun kan ka hakili sɔrɔ ka kɛ fɛn mais n'u ko k'u bɛ taa bi an ka mɔgɔw kan halisa ou bien k'a fɔ ko an ka artistes tɛ fɛn kɛ ani fɛn o kɔrɔ de ye ko halisa bonya tɛ ko la ne bonya tun bɛ ko la a tun tɛ se nin bɛɛ ma donc halisa mɔgɔ minnu bɛna silamɛ tɔn ou bien fɛnw ne b'a f'u ye u ka segin fɔlɔ de u ka taa Alassane Dramane fɛ ka taa k'a ka bɔ a ka jɔnkala fɔ a ka fɔ a filila a tun tɛ fɛ ka ko gɛlɛn ta ka se Mali ma n'o kɛra o bɛ ko nɔgɔya mais bɛɛ k'a dɔn mɔgɔw ka n'u yɛrɛ sɛgɛn parce que fɛn dira
kiribulo mɔgɔw ma kiribulo mɔgɔ an ka sariya la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko i bɛ fɛn dɔ f'u ye i y'a faamu ni fɛn bɛ kiribulo mɔgɔw bolo tant que u m'a yira k'a fɔ ko i jalaki don i jo t'a la ka i ɲangini ye nin ye ou bien mun kɛra e sen t'a la i jo t'a la i bila la ou bien i jo b'a la i b'a kɛ tan mais komi a kɛra tan an t'i bila kaso la mais an bɛ ɲangini dɔ da i kan voilà n'o ye fɛn ye a tɔgɔ ye di c'est à dire que i tɛ taa kaso n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan i tɛ taa kaso kɛ o b'a juru di la sursis quoi ouais sursis ka juru don ka juru de voilà juru ka juru do i la quoi n'o kɛra o ye ko bannen n'a sursis de kɛr'u la o ye ko bannen u bɛ se ka taa so mais n'a fɔra k'u bɛ kaso kɛ o wagati la makasi bɛ se ka kɛ ka se président de ma n'u sera président ma o tuma la a bɛ se ka grâce kɛ président bɛ se ka grâce di parce que o ye président ta ye fanga dɔ b'a bolo ka bila quoi a bɛ se ka grâce di sariya ye yamaruya mais grâce bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min sɔnna k'i ye kojugu kɛ k'u jɔ k'a fɔ jɔn ala an y'a voilà n'i ma sɔn k'i ye kojugu kɛ grâce ko tɛ o parce que i bɛ grâce mun na parce que i yɛrɛ ko k'i m'a kɛ donc i tɛ se ka grâce n'e sɔnna k'i y'a kɛ i bɛ grâce ye donc u kan k'o to yen k'o de fɛ. Ayiwa Sénégalais Macky Sall ka boli yan Ousmane Sonko a kumana a ko bi ko Asimi kunna wolola ko kun ye fɛɛrɛ jugu n'o ye fanga sinamatɔn voilà ye u ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye Sénégal bɛɛ b'a dɔn Sonko Ousmane Sonko a y'a yira k'a fɔ ko fɛlɛ jugu ni dabali jugu mun kɛra Mali kɔnɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ de tiɲɛna ko bi ko kunu k'u kun bɛ ka ninnu lagosi bi u bɛ ka na u k'u ma sulu u ye ko donc maintenant ko nin min kɛra ko Asimi ye hɔrɔnya yira wa a bɛ sira mun kan k'a ka continuer na wa ko n'ale kɛra président ye u ka kalafili nata k'a sɔrɔ an ka jihadi kɛlɛ in ma ban k'ale bɛ maaw lawuli ka na ka kɛlɛ in ban Mali dɛmɛ a banni na yala i bɛ se ka mun fɔ o ko bon Ousmane Sonko même le denmisɛnnin don a ye mɔgɔkɔrɔba kuma de fɔ a ye hakilitigi kuma de fɔ a ye mun fɔ tiɲɛ don Mali duwawu min bɛ Mali kɔ a barika ka bon n y'a ye président b'an kunna sisan duwawu de don parce que duwawu den don donc duwawu min bɛ Mali kɔ o de bɛ k'a kisi maliyɛnw ko o fana kɔlɔsi an ka hakili to la Ousmane Sonko ye mun fɔ mɔgɔ min don a kɔnɔna jɛlen parce que ale bɛ yɔrɔ min na bi n'i tora ka nin sugu fɔ tubabu bɛ ko sugu bɛ kɛ pour que i kana kɛ président a y'o kuma fɔ ko parce que k'u ye nkalon mun da la binganni wale k'ale binna muso dɔ kan k'u b'a fɛ k'o de kɛ fɛɛrɛ ye walasa ale ka n'i kan bɔ k'o de f'i ye o depuis tubabu b'a dɔn ko nin sɔnjugu b'i la Sénégal u bɛ ko bɛɛ kɛ i kana kɛ président parce que tubabu yɛrɛ mun ka d'u ye dɔrɔn gɛlɛya ka kɛ Mali ni Sénégal cɛ tuma bɛɛ i m'a ye depuis an ka fédération daminɛ tuma ko fo bi o de don i b'a dɔn ne Mali ni Sénégal y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ olu ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya o la donc o de la u tɛ sɔn ka fɛn sinon Macky Sall a ye mun fɔ tiɲɛ don Macky Sall ninnu filɛ Alassane Dramane ninnu filɛ ni mɔgɔ sugu barika y'u bila a mɛnna parce que ale sɔnna embargo ma tuma min na ka frontières datugu a tun b'a dɔn k'a bɛ ka frontières datugu a tɛna gɛlɛyaba se maliyɛnw ma komi a bɛna gɛlɛya mun se Sénégalais yɛrɛ ma parce que a bɛ balo a ka port mun na o client bɛ se k'a fɔ n ko client kelen yɛrɛ o ye Mali de parce que Burkina yɔrɔ ka jan Niger yɔrɔ ka jan même n'olu ka fɛn bɛ tɛmɛ Sénégal fɛ a man ca donc an de kun y'u ka client ba ye ne y'a datugu a ɲɛ an bɛ se ka taa Guinée an bɛ se ka taa Mauritanie k'o yɛrɛ de kɛra o jatigɛ ka sisan nɔ ko maliyɛnw fanba bɛ ka u ɲɛsin Laginɛ ma ko Laginɛ n'i ye Laginɛ ta dans gun saba de bɛ yen min bɛ bila an ka région na do a bilalen don Sikaso la a bilalen don Bamako la n'o ye Kulikoro mara ye k'a bilalen don Kayila ko donc siraw ko Asimi bɛ na siraw kɛ ninnu bɛɛ la walasa fɛnw ka se ka don nɔgɔya la ko Macky Sall yɛrɛ jatigɛ ani terrain an bɛna nin bɛɛ kɛ ani ka fleuve an b'a fɔ ma navigabilité wala bateau bɛ se ka sen ko in ma walasa bateau ka na maaw y'a kɛ suwaro ko yɛrɛ Abubakar Sidiki Fɔnba kelen k'a kuma fɔ an dun y'a kɛra jamanaw de la Panama le canal de Panama o kɛra siège fana ta kɛra Kadafi fana ka yɔrɔ in a y'a sama ka na depuis a tuma la
dɔgɔkɛ Abubakar Siriki fɔ ma k'a b'a kuma fɔ ne kun ka kana kuma fɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ n'a bonyana mɔgɔw hakili ma u b'i filɛ fatɔ ye i ye canal de Suez mun fɔ tan a fɔra minnu fɔlɔ y'a projet fɛ bɛɛ y'u filɛ fatɔ de ye mais a tɛ nin ye bi wa bateau bɛ ka tɛmɛ a fɛ fɛn de Panama canal tɛ nin yan o bɛ yen o fana o kɛra San Suez ka kɛ bateau tɛ ka tɛmɛ bi même fɛn a ka fɛn approfondi Libye Kadhafi a approfondi o bɛɛ bɛ o fɛn sugu ninnu kabakoya tɛ Rusila filɛ nin ye fleuve fila bɛ yen u b'u ka fɛn kɔrɔyan fan ninnu fɛ quoi olu tun bɛ taa sira min fɛ ka taa bi u y'u dévier de ka baji u ka fɛ baji ka sira lamunumunu ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ o y'o kɛra Baikal Amour o kɛra Baikal ani Amour fɔlɔ u tun tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc u y'a kɛ pour u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo bon mɔgɔ ni fɛn dɔ bɛ yen n'i t'a faamu i bɛ bɔ i bɛ manamana kuma bɛ fɔ a tigi bɛ taa ne yɛrɛ bɛ dɔw ka commentaire fɛn a tɔgɔ ye di Galile filɛ nin ye tuma min na a y'a fɔ dugukolo de bɛ munumunu tile bɛɛ la n ko mɔgɔ y'a filɛ fatɔ ye mais bi in na an ka calcul bɛ to kan an b'a dɔn kɔni n ko dugukolo de bɛ munumunu tile jɔlen b'a nɔ la ye mais o ye ko dɔ ye ni mɔgɔw ka yeli ma s'a ma a bɛ fɛ mais projet minnu don a bɛ yen ni Ala sɔnna n'an y'o réaliser parce que bi in na mun ka gɛlɛn ani Guinée k'a fɔ k'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma o tɛ dɔrɔn dɛ an ka fédération yɛrɛ kɛ aw ka wasaden dɔ bɛ yen n'o ye Salif Keita ye a taara a ye audience ɲini n'o ye an ka marabolo ɲɛma an bɛ tila an da bɛ tila ka Ala ka nɔgɔya kɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye donc ko k'a lajɛ ko Laginɛ yɛrɛ ni Mali an bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na dɔw y'a jira k'a fɔ k'an ni Sénégal ka fédération k'o ye fili ye k'an ni Laginɛ yɛrɛ de ye bɔnna ye ka tɛmɛ Sénégal kan quoi. Bon ouais Salif n b'a fɔ an kɔrɔkɛ don an ka vedette ba don an ka chanteur préféré don donc hakili la a bɛ action mun na a ka ɲi mais ne yɛrɛ kun bolo n'a bɛ nin sugu kɛ an fɛn fɛn bɛ nin na sisan pour que Guinée de fɛ a kun kan ka bɛɛ de réunir sinon n'i m'o kɛ n'i bɔra ka taa a bɛ kɛ comme publicité dɔrɔn quoi a tɛna fɛnba kɛ mais aw kɛlen k'a mɛn mais aw kun bɛ se k'a wele k'a fɔ a ŋaniya b'aw fana na fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ cogo min na n'ale hakili m'o ye mais pourquoi sanni ale ka taa yɛrɛ an kun taara Kuré Mali journée panafricaine na ka taa nin kɛ n y'aw ye an ka maaw voilà même le 26 an kan ka taa an ka maaw parce que dɔnkilidala wɛrɛ bɛ Janginɛ Kuyate sinikɛnɛ Kuré Mali a bɛ taa clip kɛ pour que Guinée ni fɛn ka fara ɲɔgɔn kan a koɲa dilen don Kuré ma an bɛ kɛ non fɛn tɛ an kɔrɔkɛ Salif cɛ an b'a ɲini k'a ye seulement a yeli ka gɛlɛn voilà mais a dɔgɔkɛ min bɛ fɛn a tɔgɔ di Mohamed Keita ne yɛrɛ ka juriste kun don an bɛ sira kan an tɛna bɛɛ fɔ an bɛ sira kan an bɛ fara kan parce que an ta tɔgɔ ɲini tɛ an bɛ fɛ a ka kɛ de an bɛ fɛ a ka kɛ de ni Ala sɔnna a bɛ kɛ ok o tɛmɛnen kɔfɛ marabolo ɲɛma ayiwa ko a man kɛnɛ jamana fan dɔ de don n'i y'a ye an da bɛ don a la forobama de don marabolo ɲɛma Choguel Kokala Mayiga voilà k'a man kɛnɛ a nɔrɔbila kɛra u ka waatinin kɛ n'o ye intérim ye a fɛn a décision bɔra dimanche don maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka parce que waati min na a kuma fɔra an ye kunnafoni sɔrɔ Jeune Afrique ka magazine na k'a fɔ ko AVC kunkolo jeliburu sira min bɛ yen k'o dɔ de pɛrɛnna donc maintenant k'o de b'a la nka an y'a ye a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye primature ye olu ka bɔlɔlɔ sira olu bɔra k'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ a man kɛnɛ o ye tiɲɛ ye ko a bilala sɛgɛnna fiɲɛ na ka waatinin kɛ k'a kan ka baara daminɛ sɔɔni o sɔɔni in tɛmɛna fo ka na a nɔrɔbila kɛ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ yen réellement comme aw bɛ fanga wo cɛ la i bɛ se ka mun de fɔ bon n b'a fɔ dɔrɔn ko nin ko kɛra cogo min na primature ka réaction a ma bari ne la parce que primature mɔgɔw tɛ se communication na an ka ministère caman bɛ yen minnu bɛ bila communication na ala ni yarda bolo u tɛ se communication na u tɛ évoluer quoi e yɛrɛ bolo a kun kan ka kɛ cogo di ne yɛrɛ bolo a kun kan ka kɛ tan parce que n'i y'a ye kumaw cayara fɛn na kun bɛ se ka bɔ ka hakili jigi kuma fɔ mɔgɔ ye même k'a fɔ ko AVC ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ dépend a degré de la tu vois a bɛ dépend a degré de la parce que a y'i sɔrɔ ani intervention kɛra temps min kɔnɔ
o de b'a déterminer est-ce que a sekalu bonyani kan ou bien a ma bonya a kɔlɔlɔ bonyana ou bien a kɔlɔlɔ bonyana a ma bonya voilà Choguel mɔgɔ min kun don a tun bɛ baara kɛ kojugu a ka jugu mɔgɔ min bɛ hakili jagabɔ kosɛbɛ voilà même n'a binna tan ne dɔgɔtɔrɔ ko ka bɔ tan a ka reposer primature tun bɛ se ka conférence de presse organisée médecin soignant yɛrɛ tun bɛ se ka bɔ kuma minnu tun kan ka fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko a ma se nin degré la olu bɛ ka mun fɔ n'u tun ye médecin soignant yɛrɛ bila ka kuma dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu hakili la a kuma tun bɛ ban munumunkan tun bɛ ban munumunkan tun bɛ ban mais halisa a tɛ ka ban dɛ mais olu dɔ b'u ɲininka wa ayi foyi t'a la a dɔw tun b'o de fɔ ayi a b'a ka so mais jɔn y'a kojugu olu yɛrɛ tɛ parce que ne dɔgɔtɔrɔ de bɔra ko ale de ko k'i reposer tan même n'a y'a sɔrɔ nin kɛr'i la n'a sɛgɛli ma bon n'i bɛ se ka segin ka n'i ka fonction na o tɛ kojugu ye o diɲɛlatigɛ don mɔgɔ t'a dɔn bana bɛ mun mɔgɔw sɔrɔ Ali Bongo a y'o sɔrɔ o seginna o bɛ ka Gabon mara sisan parce que mɔgɔw mago bɛ mun na i bɛ se ka baara min kɛ n'i bɛ se k'a kɛ n'o y'a sɔrɔ i hakili tor'i la fɛnw kɛr'i la voilà mais n'a fɔra i bɛ repos forcé de la a degré ye jumɛn ye ni minnu ka dɔ ma bɔ ka kuma ɲɛfɔ ni aw de bɛ kuma fɔ bi a b'a fɔ tan sini a b'a fɔ tan sini a b'a fɔ tan olu de bɛna to mɔgɔw bɛ ka kuma kolonw camanba fɔ sinon a bɛ yɔrɔ min na bi an b'a la deli de a ka kɛnɛya joona n'a y'a sɔrɔ vraiment président kun dalen b'a la ko a tɛ se ka segin tugun président kun tɛ nin degré sugu ta o parce que a ma décret ta k'a fɔ ko premier ministre kura nommé la non a ye fɛn kɛ dérogation kɛ c'est à dire que ne premier ministre n'a a bɛ balo la ou bien n'a taara jamana kɔfɛ ou bien tuma min na ne a bɛ repos la mɔgɔ min bɛ se ka a niyɔrɔ bila kɛ o mɔgɔw kelen fila saba naani olu kun fɔlen don voilà comme mun fɔlɔ kun kan ka kɛ n'o ye Sadio Kamara colonel Sadio an b'a dɔn Sadio Mali bɛ bolo min kan bi baara ka ca a bolo a ka ca a bolo baara ka ca a bolo voilà a tɛ se ka concentrer nin kan oui comme déjà état ka fɛn caman bɛ tɛmɛ fɛn de fɛ dugu kɔnɔ ko administration territoriale de fɛ et puis colonel Maïga n'i yɛrɛ même n'i y'a ka parcours lajɛ i b'a dɔn nin fɛn sugu ninnu a b'a maîtriser i yɛrɛ ka kuma ko cɛbali voilà a bɛ dossier traitement a b'a dɔn kosɛbɛ o de la président ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ facilement a y'o de ta fɔlɔ pour que dossier ninnu ka dossier fɛn fɛn bɛ yen qui sont en souffrance la olu ka se ka traiter joona ni Choguel kɛnɛyara a bɛna a nɔ la problème foyi t'o la. a faamuna sisan nɔ Ablaye Mayiga mun kɛra ye i yɛrɛ da donna o kuma na ayiwa an y'a ye k'a fɔ aw bɛ politiki la aw ye politikima ye parce que n b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ ka k'a la baara ka hakilinaw sinsin walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min an y'a ye k'a fɔ parti politiki maaw dɔ bɔra politiciens dɔ bɔra ka kuma i n'a fɔ tapo ko ayiwa ko nin min talen filɛ nin n'o ye Ablaye Mayiga ye ko nin ye ko belebele de ye ko nin bɛna kɛ sababu ye kalata baaraw minnu bɛna kɛ maa minnu don politikima tɛ o siganama tɛ o ko ninnu na ko o baaraw bɛna kɛ ka ɲɛ yala nin b'a yira de k'a fɔ Choguel tɛna bilen i n'a fɔ AVC ko kuma bɛ ka fɔ parce que maliyɛnw ko halisa ko fɛn dɔ bɛ ka dogo la ou bien mun de don parce que nin kumana cogo min na ten a bɛ komi a sɔn min ka jan dɛ. Musa ne tɛ politiki mɔgɔ ye Kassim Tapo ka kuma ne t'a commenter yɛrɛ. Ok a faamuna an y'a mɛn k'a fɔ EJ n'o autorité indépendante de gestion des élections bakuruba la n'a bɛ wele ko EJ kulu min bɛna bila sen na walasa u bɛ se ka kalata baaraw fɛn o fɛn bɛ kɛ a kɛra référendum ye a kɛra fɛn o fɛn Mali in kɔnɔ olu bɛ se ka ja a baara la a fɔra ko pouvoir politique public n'o ye a yaforoba caw ye olu bɛ maa 8 de di ayiwa fɛn mun ye parti politique ye u bɛ maa 4 di société civile n'o ye jamana kɔnɔdenw ka kulu mun bɛ yen ayiwa olu bɛ maa 3 di kunu lundi don kuna sini sugandi kɛra an y'a ye k'a fɔ parti politique la maa 4 de ka taa mais o ye maa 8 ta n ka hakili la sugandi bɛna kɛ olu de la ka maa 4 ta fɛn mun ye société civile le maa 6 taara maa 3 bɛna taa o maa 6 ninnu parti politique dɔ bɔra k'a fɔ ko a kow ma kɛ kɛcogo la ko sarakisɛ min b'a jira k'a fɔ a kow kan ka se ka kɛ o sarakisɛw bɛ yen k'a ma kɛ i n'a fɔ a kun kan ka kɛ cogo min na. Bon nin ko in
fana mo kelen de fi a commenter yɛrɛ ne tɛna kɛ yɛrɛ et tɛna commenter voilà parce que AJ kun kan kɛ fɛn sugu min ye an ma ye an t'an yɛrɛ y'o kɔnɔ o de la an t'a commenter. Ok, a faamuyana o faamuyana sisan nɔ Korema ko bɛ cogo di parce que an y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw yera a kun ni dɔw bɛ baara la olu bɔra olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a ka tɔnko in k'a banna an dun ɲɛ b'a la a bɛ ka activité kɛ a santé a ka kɛnɛya bɛ cogo di bi. Musa i bɛ Korema kɔnɔ bi i bɛ ka fɛn minnu fɔ ne tɛna kuma olu kan voilà Korema b'a ka activité la foyi ma Korema sɔrɔ Korema carinen don cogo min na au contraire ko n'i ye sanu bila ɲamanɲamanw bɛ bɔ a la Korema ka fisa bi Korema akila yani i bɛ tuma min fɔ ani sisan cɛ barika min donna Korema na Ala dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min nana Korema na mais an ka programme to ye k'a fɔ nin donna la nin bɛ ta o bɛ ta. Maliyɛnw b'a fɛ k'a faamu parce que aw bɛ ka activités kɛ kunnafoniw de fana don k'a dɔn k'a fɔ aw ka fɛlɛntɔn bɛ cogo min na a bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ cogo min na a don ni bi cɛ a sera ka min kɛ u bɛ faamuyali fana sɔrɔ o la. Don an m'o bila bɔlɔlɔ kan e yɛrɛ kun famana yan. Ayi non ne b'a su mais ne b'a su comme dɔw bɛ yen u bɛ interview de suit i b'a sɔrɔ activités bɛ yen u t'a suit. Donc an bɛ kuma toujours i n'a fɔ interview bɛ di la don n'i yɛrɛ dɔgɔkun 2 in kɔnɔ ne interview min di a bɛ 20 bɔ. Awɔ n b'a bɛɛ suit. Voilà donc an ta ye jamana jɔ de an accéléré don de kan. Mɔgɔw b'an wele comme même o don an bɔra sirakɔrɔ Dunfin parce que an y'a fɔ ale bɛ fan jumɛn mara jumɛn de a filɛ Kati yɛlɛ yɔrɔ la Sanafara yɛlɛ yɔrɔ la. Ok o bɛ Kati mara. Voilà c'est à dire que ne mɔgɔ y'an wele dɔw k'a hakɛto tuma dɔw an tɛ se ka taa bɛɛ fɛ mais même ne mɔgɔ kelen don n'a bɛnna ne temps libre b'an bolo tuma an bɛ taa an ni kelen bɛ kuma o de la u yɛrɛ a yɛrɛ barilo la k'an nana an taara n'u kumana mais programme bɛ yen comme n y'a f'i ye sinikɛnɛ an kan ka taa fɛn na a tɔgɔ ye di Kuremale n'an bɔra yen fɔ n ka dugutigi sigi bɛ Banko Kura voilà o bɛ mara jumɛn Banko Kura o bɛ fɛn de fɛ Kati fɛ a tɛ Kalabankɔrɔ quoi Kalabankɔrɔ voilà parce que Kalabankɔrɔ presque mɔgɔ ka fɛn tɔn ka dɔgɔ yɛrɛ mun ma adhéré fɛn na Korema la donc u ka ko de tɛ kɛ u ka dugutigi fɛn ni fɛn ko fɔ Korema de ka taa jagoya la Mande fana bɛ ten i yɛrɛ o ye Mande ayi non kuma bɛ aw kɔni bɛ yen o kɔni y'aw ka so filanan ye. Bon olu tɛ même u bɛ k'u ka bureau dayɛlɛ o yɛrɛ de b'a fɔ an bɛ taa ayi non n b'a kɛ assister dɔrɔn de parce que ne an bɛ fɛ ka jamana kura jɔ faut que jamanadenw u k'a faamu jamana kura bɛ jɔ taabolo min kan an b'o de la an ni mɔgɔ tɛ kɛlɛla fanga nɔfɛ ou bien fɛn ninnu o tɛ an kunko ye an fɛ de denmisɛnninw sifinnakaw k'a dɔn u yɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ min na u bɛ se ka mun kɛ ka sigiyɔrɔ la saniya u bɛ se ka mun kɛ ka baara dɔ kɛ ka n'i sigi dɔrɔn ko diplôme ba b'i bolo ko f'i ka t'o baara nɔ i bɛ se ka parce que n'an taara même voilà an bɛ fɔma ka exemple yɛrɛ la ka to kalan na a ye saga gɛn ba gɛn a y'o bɛɛ kɛ misi feere taara n'u yɛrɛ ko fo Sénégal a tun b'u feere a tun bɛ pusi ni fɛn kɛ n'i yɛrɛ ye o kɛ i bɛ nafa dɔn même i ka sɔrɔ fɛn na ka tɛmɛ i b'i sigi dɔrɔn parce que mun ye sifinnaka caman tiɲɛ e bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i bɛ taa i bɛnkɛ dɔ bɛ yen i bɛ taa o fo i bɛ t'i makasi o bɛ 200 d'i ma i bɛ taa dɔ fo o bɛ 2000 d'i ma n'i ye tile ban o la i b'a ye déjà i b'a sɔrɔ 10,000 ou bien 20,000 b'i tɛgɛ kɔnɔ n'i sigi k'o lajɛ k'a fɔ que tile kelen e sera k'o sɔrɔ mais n'e kun taara baara yɔrɔ dɔ la k'i b'a daminɛ fɛn sugu dɔ la i b'a sɔrɔ i ka sara kalo kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 15,000 20,000 kan tuma dɔ la yɛrɛ 10,000 voilà donc ne ka deli bɛ se k'o d'i ma o la u bɛ ɲugu u b'a fɔ munna olu bɛ taa o baara sugu in donc u b'o to de la ten fo si bɛna kɔrɔbaya même i terimuso mɔgɔ k'a kɛ to npogotigininw tun bɛ tugu e kɔ n'a b'a dɔn e tun bɛ nin si la a b'a dɔn wa e gulonnen don i fa de la a b'o dɔn mais n'i sera si dɔ ma furu ko f'i bɛ se ka kɛ dutigi ye ne b'o sira kelen kan jɔ bɛ tugu e kɔ a bɛ ka gɛlɛn a ka gɛlɛn wa si tɛna tugu e kɔ parce que o tigi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sinilasigi n'a tuguri kɔ gɛlɛya don donc aw bɛ taa ka hakililakuniw kɛ ka fɛɛrɛw don
mɔgɔ tɛ ala bɔyɔrɔ dɔn i yɛrɛ dɛmɛ depuis sisan o ka fisa k'i sigi dɔrɔn ko dɔw bɛna tuma bɛɛ ka to ka warimisɛnninw d'i ma i bɛ boli kɛ i si bɛ kɔrɔbaya ni si kɔrɔbayara k'i to o la o man ɲi donc an bɛ projetw ɲinina fana pour que jeunes u bɛ se ka projet minnu fɛ ani musow fana formation ni fɛn ninnu an bɛ k'u bila o caman na même yan yɛrɛ sa an bɛna o fɛn ninnu daminɛ pour que musow ka to ka na formation kɛ les femmes transformatrices aussi an b'olu dɛmɛ financement bɛ se ka sɔrɔ sira min kan o fana bɛ kɛ même sisan minnu bɛ kotɔnna baara ni fɛn minnu kɛ n'u y'i ka kuma lamɛn u bɛ se ka contact ta parce que i ka contact fɔ mɔgɔ mun non mais contact di ne yɛrɛ ka contact minnu b'a organiser la n bɛ contact di parce que forum ba de bɛna kɛ investisseur baw bɛna wele ka na aw bɛna lajɛrɛ belebele kɛ voilà ka diɲɛ sɔrɔbadatigiw wele voilà pour que minnu bɛ se ka na usine implanter yan minnu bɛ se ka fɛn minnu fana baara la bolo baara la coton fini minnu bɛ se k'olu commander tout k'o bɛɛ ye ka finiw ni fɛnw bɛɛ kɛ voilà parce que gouvernement ka laɲini ye mun y'an fana ka laɲini ye k'a fɔ ko kɔri min bɛ sɛnɛ an fɛ yan a bɛɛ kana bɔ a ka baara a bɛɛ de ka baara ko fɔ sigiyɔrɔma n'i y'a kɛ sigiyɔrɔma 100 50 ou bien 60 o bɛɛ ka labaara an fɛ yan bi na n'i y'a kɛ sigiyɔrɔma 200 dɔrɔn de bɛ labaara an fɛ yarɔ kɔni o man ɲi dɔgɔ kojugu n'o kɛra o bɛ se kɛ sababu ye baara caman bɛ di kosɛbɛ transport fɛn min de tɛ jago an tɛ bi baro o kɛ an ka jɔ ba an famana baro ma donc kuma cɛ kuncɛ la n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo k'a fɔ ko kumaba min bɛ k'a fɔ golomasiri tabaga ninnu 49 ninnu ivoiriyɛnw ka fɛn ninnu bɛɛ k'i hakili sigi an ka tugu an ka kiribulon mɔgɔw kɔ an ka tugu an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ ne ninnu bɛ yɔrɔ min na sisan tant que kiri ma kɛ o tɛ se ka bila hali ni Asimi kumana a bɛ kuma cogo di o sariya de fana bɛ a fɔ ale bɛ se ka na kuma yɔrɔ min na a tɛ se ka kuma yɔrɔ min na tiɲɛ tɛ yan a tɛ se ka sariya sɔsɔ donc n'i y'a bila sariya sɔsɔ la o man ɲi a ma dɔn a yɛrɛ tɛna s'o ma donc a bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn peut-être kiritigiw k'a teliya u ka kow teliya bon juge d'instruction dun fana i tɛ se k'ale bolo tɔnɔ min k'a d'a fɔ k'a ka fɛn dɔ teliya voilà a bɛ a ka fɛn de kɛ parce que il faut k'a yɛrɛ de ka da la k'a fɔ a bɛ ɲinini minnu kɛ preuve minnu a y'u bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ k'a di voilà parce que n'ale fana y'a di tribunal minnu bɛna fɛn na tɔgɔ ye di kiri kɛ voilà o président de séance n'o fana y'a ye fɛn ma dafa a b'a fɔ a ma dafa a ye taa a lajɛ tu n ko bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an ma tila fɔlɔ ko ye mais n'u bɛ se ka kuma dɔrɔn minnu bɛ intermédiation na n bɛ a fɔ an ka silamɛtɔn ɲɛmɔgɔ minnu sen donna la ni fɛn ninnu mɔgɔw ka bonya b'u kan u kana to k'u yɛrɛ di dɔgɔyama ma parce que n y'a ye dɔw bɛ ka bɔ k'u dɔgɔya yɛrɛ ni fɛn ninnu n b'a fɔ mɔgɔw ye k'o dabila o man kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de don parce que u fana b'u ka baara de la mais fana fɛn dɔ fana kɛ mun bɛ mɔgɔw tigɛ u la ni i delila nin na n'i bɛ fɛ ka taa sira ɲuman kan i b'a fɔ mun yɛrɛ jo t'a la cɔ an ka t'o tigi fɛ yen fɔlɔ a k'a ka jalaki dɔn n'a sɔnna k'a jo t'a la an bɛ taa sira fɛ mais n'a ma sɔn k'a jo t'a la k'ale kafalen don dɔrɔn a tɛ ɲɛ dɛ mɔgɔ ka bagabaga tɛ maliyɛn ta dɛ donc an b'a fɔ halisa Alasani Watara k'a ka juro k'a ka ɲɛmaku la n bɛ fɔ a kɛcogo min na maliyɛndenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an bɛ hakilidigi kɛ an wulila ka se Abubakar Fuseni Watara honorable Fuseni Watara se ka fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba Watara a fana ye Watara de Abubakar Sidiki Fɔnba Watara voilà donc a y'a to a jamu yɛlɛma o jara a b'a jamu yɛlɛma Jara de don Jara ne ye Watara an de ta ye Jaraw ye an de Jaraw da ok a faamuyara a bɛ tila ka video in lajɛ donc an sera ma ka sanga ni jumɛn ye an y'a mɛn k'a fɔ kunnafoni siraw dɔw la k'a fɔ ko Faransi kɔni damakasi sɛbɛn mun donna Mali fɛ ayiwa diɲɛ sɛbɛkɛ tɔnba a ka bolomafaraba min bɛ yen n'a bɛ jalatigɛ kɛ diɲɛ kobaw la n'a bɛ fɔ a ma Conseil de sécurité des Nations Unies ayiwa ko Mali y'a don cogo min na k'o t'a don cogo ye an bɔra ka na ɲininkali kɛ honorable fɛ ale kalanna a taara jamanaw kɔfɛ a bɛ fɛn caman dɔn diɲɛ sigicogo la a ye ɲɛfɔli k'a ye ko Mali ma fili bi a ma fili sini ko wa Ablaye Diop mun y'a baaraw kɛ ko maa jolenw de k'a ye baaraw kɛ ayiwa jɛkulubaw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ donc ale tɛna sɔrɔ ka fili nin na
ko faransi bɛ k'a yira k'a bɛ k'a yɛrɛ kalala fili donc aw bɛ don a kɔnɔ ɲininkali wɛrɛw bolila fɛn caman kan min bɛ tali kɛ k'a bɛ ka deliliw kɛ Algérie an y'o fana mɛn ko Burkina ni Niger fana ka lajɛrɛ senfɛ k'u y'a ɲini k'a fɔ